Oh, hello, what's up mga people? So next na to, wala pa tanang humans. So kani matawag ya po ni. Muna katong gipangyaw-yaw ni Sir Melvin Boracho kung na ako no kani nga mga bala. Dili na ka mabahala sa exam. Pero di gyapon ta kumpiyansa, pero at least natay baon. So kani siya, first is Barila lang Tagalog kinsa man eh. Si Helen Troy or si Lope Santos. Barila lang Tagalog. Si Lupita Santos sa itong una is Sense of Apples. Mo to siya. And then, ang barila lang Tagalog, number 1 is si Lopeki Santos. Very good. Kanya kanay, The Face of Sheep. Si Severino Reyes or si Helen Choi. Okay, very good. And The Face of Sheep kay si Helen Choi. And then, ama ng Zerzuel lang Tagalog, si Helen Choi or si Severino Reyes. Kinsa man eh. Okay, Severino Reyes. Kihano, katong na nakabutan nito, if na kanang sa sentence, kanang nakabutan, Kihano di Manila, Kihano, Kihano. So, ang iyang answer ana, George Eliot or si Nick Joaquin. Kinsa man na? Para ninyo. Okay. Si Nick Joaquin. Kihano, Joaquin, di ba? And then, next is father of printing. Father of printing. Si George Eliot or si Johannes? Isa man eh. George Eliot or si Johannes? Si George Eliot. Very good. Ay, si Johannes, ang father of printing. And then sa Silas Manor, isa man eh, si Elizabeth Browning or si George Eliot? Silas Manor. Okay. Si George Eliot. And then sonnet for her husband. Sonnet. Nagsulti na tayo pag unang video. Sonnet. Okay, kinsa man. Si Elizabeth Browning. Very good. Sa Morning Star. Sa mo to Morning Star? Homer o si Chaucer? Okay, very good. Si Chaucer. Father of English Tragedy. Manatani. Christopher Marlowe. Last Governor President of the Philippines. Si Andres Bonifacio or si Diego de los Rios? Kinsa man eh? Oh, si Andres Bonifacio. Dili eh. Diego de los Rios. Very good. Next is ina ng Katipunan. Kani importante kani ina ng Katipunan. Si kanang Agoncillo or si Melchor Aquino. Okay, very good. Si Melchor Aquino. Nagtahi sa watawat si Monica or si Agoncillo. Okay, nagtahi sa watawat si Agoncillo. Ang asawa ni Bonifacio, nga pang asawa ni Bonifacio. Si Monica or si Gregoria? Gregoria de Jesus. Okay, very good. Si Gregoria. Pero yung una yung asawa, para makabalo mo, siya si Monica. Kisa siya? Si Monica. Muna siya. Asawa ni Bonifacio. Ano to?